Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana birridha wat taqwa wa naqumu bil wajibati wal ikhlasi wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala azza min qail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa selalu terpanjatkan kehadirat Allah atas semua nikmat yang telah banyak Allah berikan di dalam kehidupan kita siang sementara ini. Seraya ungkapan syukur kita wujudkan dengan kita selalu meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah yang menjadi wasiat untuk diri al-fakir dan tentunya kita semua. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita akan selalu dekat dengan Allah dunia wal akhirah. Salawat serta salam selalu tercurah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-saimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di depan para sahabatnya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassah. Kata Rasulullah di depan para sahabatnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Siapa yang akan menjadi keluarganya Allah dari manusia? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran. Mereka orang yang selalu kehidupannya dekat dengan Al-Quran. Hum ahlullah. Mereka adalah keluarganya Allah. Wa khassatuhu. Dan mereka dikhususkan oleh Allah. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, karena kelak di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang dan menjadi syafaat buat kita yang membacanya. Pertanyaan singkat buat kita, siapakah akhirnya yang akan menjadi keluarganya Allah ketika mereka orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran? Satu kalimat yang pernah disampaikan oleh guru di dalam majlis ilmunya, satu di antaranya adalah mereka yang membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Mereka yang membaca Al-Quran sesuai dengan ilmunya. Berarti ada satu kalimat yang menjadi akhir dari kalimat tersebut. Berarti Al-Quran wajib untuk kita pelajari. Dari sisi bagaimana cara membaca Al-Quran. Lalu tidak pantang buat kita akhirnya ketika kita orang yang tidak pernah bisa baca Al-Quran, tuntutlah ilmu,
Karena batasan untuk menuntut ilmu tidak pernah akan ada di dunia kecuali adalah kematian. Maka duduklah kita di majelis ilmu bersama orang-orang yang berilmu. Karena itu yang akan menjadikan Al-Quran syafaat buat kita. Lalu siapa yang kata Allah lewat lisannya Nabi dikatakan kamil qari. Banyak orang yang membaca Al-Quran. Wal Quran yal'anhu. Tapi Al-Quran justru akan melaknatnya. Mereka yang tidak pernah mau baca Quran. Mereka yang tidak pernah mau mempelajari Al-Quran. Bahagialah kita orang yang selalu membaca Quran. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita sudah dekat dengan Al-Quran? Apakah anak-anak kita orang yang sudah mampu dengan membaca Al-Quran? Maka yang menjadi jawabannya adalah lembaga pendidikan yang berasaskan agama. Lembaga pendidikan yang berasaskan kepada Al-Quranul Karim. Yang akan menjadikan kita orang tua akan bahagia dunia wal akhirah. Itulah ahlul Quran. Hum ahlullah. Mereka yang akan menjadi keluarganya Al-Quran dan menjadi keluarganya Allah ketika kita meninggalkan anak-anak kita yang selalu dekat dengan Al-Quran. Yang kedua kata ulama, mereka yang menjadikan kehidupannya selalu berada di dalam garis-garis yang telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam salah satu kitab disampaikan oleh Nabi ketika Nabi sampaikan kepada sahabatnya, mereka yang akan bahagia di negeri akhirat adalah mereka yang menjadikan kehidupannya selalu yang berada di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran melarang, maka ia tidak pernah mengerjakannya. Ketika Al-Quran memerintahkannya, maka ia selalu kerjakan. Itulah orang yang akan dibahagiakan oleh Allah dunia wal akhirat. Mudah-mudahan nuzulul Quran menjadi satu hikmah buat kita. Menjadikan kita orang yang dekat dengan Al-Quran, menjadikan keluarga kita yang dekat dengan Al-Quran, menjadikan anak-anak kita yang selalu dekat dengan Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran imam dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Innal ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي والقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بعد بنفسه وسن بملائكة المسبح بقدس فقال تعالى عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذو النورين والابن عم الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى ستي الشريفين سداد سبب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الخلفاء المتقدمين والأئمة المهديين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
اللهم ارحم شهداء الصالحين في سائر بلدان المسلمين أجمعين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر اليهوديين والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعم يزدكم ويهدكم ولا ذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.